Good afternoon, brothers and sisters of New Dawn International, family and friends who are watching via YouTube and video. I want to let you know that we have been praying for all the family members and all our friends and viewers, and believe that God is doing something wonderful even in the midst of this situation. Today, I want to bring to you kind of like a lost message that has been kind of put in the archives of sermon preaching and church teaching. I want to do a little teaching and combination teaching preaching on the subject of repentance or perish. Repent or perish. Let's go over to Luke chapter 13 and verse 3. Luke 13 and verse 3. This is the word of the Lord. I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Let me repeat that once again. I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Heavenly Father, we thank you, we praise you, we give you honor and glory. We present ourselves, our hearts before you to be open to receive, that during the time of need that you will be here to meet our needs and to open up our hearts and minds to receive the blessing of the Lord. We thank you for all those who are watching and seeing through the video. We pray that your Holy Spirit will go right through the screen and into their hearts. We give you thanks and praise in Jesus' mighty name. How often, or sadly, how seldom, do ministers in our pulpits preach repentance or repent? Even though in the beginning of the New Testament, this was the message, primary ways in which God communicated the good news at the beginning with the word repent. We are going to briefly define some of the words that are involved in what produces repentance and salvation. I believe it's a lost message. I think we try to package it into a gospel. We need to preach the truth of God's word. So let us briefly define some of the words so we can get clarity on the message that must be preached. And I believe that at this time where there's so much need, so much trouble, situations, difficulty, discouragement, and fatalities with this virus, that it would be a good message to open up the hearts of people to draw near to God. Let's first of all look at the word repentance. The word repentance means to be sincerely regretful and have remorse of something that was done. The confession of guilt, the acceptability and responsibility of accepting your guilt. That's repentance. That's where we figure out, listen, I've come to the point to where I know that I'm not right and I need to get right with God. The second word is to preach. What does the word preach mean? The word preach means to deliver, to teach forcefully, and to declare, to tell people, address a group with a truth of good news to be obtained in order to have eternal life. That's preach. Now, the word repent itself. The word repent itself means that you're going in one direction. You come to the truth that you need to be saved, that Jesus Christ paid the price, and you're going in the direction of darkness, being lost, being guided and controlled by the spirit of this world and Satan. And all of a sudden, you make a turnaround and you direct yourself going towards God. That's what repentance means, or repent, to make a complete 360. And we need to do that. We need to move away from sin and move in faith towards God. The final word is confession. It's not like just doing it out of guilt, but it's confessing our sins, our past actions, the truth of them, the admission of guilt. In other words, so in order for anyone of us to receive, we talked about grace and mercy and forgiveness, salvation, and eternal life. There must be a process to get us there. And the process that gets us there is that we must hear the word being preached. We must have repentance. We must have to repent, turn around. And we must confess our sins to not something or someone, but to
but to Jesus, because he paid the price for our sin. I want to say that serving the Lord for the last 40-something years, I've seen a lot of our churches too often take the pathway of less resistance. In other words, we are going to be sensitive seekers. We are going to give simple principles of the Bible in the approach to reach the group that we desire to reach. And some of these things are not wrong. In them, there's really nothing wrong with them. They're good biblical principles, but sometimes they're watered down, such as the slogans you see on the marquees. God loves you. Have a relationship with Jesus. Come to our church. It's fun. We have activities to meet your needs. We have many groups for all ages. We are moderates in the faith, and we are tolerant. Of course, these have a place in Christianity in preparing and presenting the gospel, but they have no effect in a person's life unless the ministers of the gospel begin to preach repentance. We need to preach people to repent of their sin. They need to hear the truth of what the word repentance and preach it and have it heard. Our sin will still separate us from the presence of Jesus. The minister's ultimate goal, my goal, and I hope there is some ministers listening at this point, is to preach repentance and to declare the word of God without excuse. The word of God does not need to be defended, okay? The Bible speaks for itself. It was truth to me. It has to become truth to other people. We can't sugarcoat the word of God to appeal to people to a soft, candy-like faith. We need to preach the word of God with conviction. Repent was the primary message of the beginning of the gospel. Remember, John the Baptist was in the desert, and he came out of the desert and he was dressed with camel's hair, had a beard, looked like a first century hippie, and he came out preaching one message. When he came out of the desert to present his ministry, the first word that came out of his mouth was, repent, for the kingdom is at hand or near you. That was his message. He didn't come to say, come to our activities at the temple in Jerusalem. He said, we have a great festivity or a program. No, he came and equally preached repentance to all who were there. So also Jesus went after John the Baptist came and he began to preach repentance through water baptism. Jesus came to John and he said that he needed to be baptized of him. Of course, John, didn't want to accept that. He says, I need to be baptized of you. But Jesus said, let it be so that we may fulfill the word or what has been written. So Jesus submitted to John the Baptist's baptism. Not that Jesus needed to be baptized, but he said, let us do this to fulfill the word. And something supernatural happened. There was the heavens opened up, and there was a voice from heaven from the Father, behold, this is my Son in whom I am well pleased. And then right after that, there was a symbol of the Holy Spirit. A white dove landed on the shoulder of Jesus Christ. And then he went into the desert, led by the Holy Spirit into the desert after he was baptized, after his presentation at the beginning of his ministry. He went into the desert, was tested for 40 days and 40 nights, no bread, no water, no food, just him, his Father, and the enemy that was attacking him. He had battle with Satan. He offered him certain things. He tested him 3 times. 3 times Jesus answered with a very resounding, not self words, or he responded with the word of God. It is said. Every temptation the devil presented to him, he said, it is written. It is written. It is written. And we know that the devil left him for a season. And then the Bible tells us that Jesus came back from the desert. This is in chapter 4 and verse 17. And Jesus came from out of the desert and he began to preach. And what did he preach? Repent, for the kingdom of God is at hand. He began to preach, the kingdom of God is at hand. Down, a little bit further down the ministry of Jesus Christ, he's got some disciples following him. They've been with him for a season. And then he takes them aside and he tells them, listen, I'm going to send you out to preach. You're going to go 2 by 2 and go out and preach. In Mark chapter 6, verse 7 and verse 12, we find this where Jesus sent them out
two by two. And what did they preach? They preached repentance. That was their message. And now this message came from John, from Jesus, now to the disciples. Also, we see in the book of Acts, in chapter 2, verse 37 and 38, Peter gives his first message. In verse 37, the people, after they heard him preach his message, they ask him a question. Listen, what do we need to do? In other words, after you gave all this message about who Jesus was, why he came, why he died, it says, what do we need to do to be saved? And Peter responded. He said, repent, each and every one of you, and be baptized in the name of Jesus, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So we see that Peter's first message was concluded with a repentance presentation that they needed to repent. After the Pentecost, Peter had a second sermon. And in this second sermon, in Acts chapter 3 and verse 19, Peter says, therefore repent and return, that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing might come from the presence of the Lord. So you see, Peter did not change his message from when God told them to go out, what Jesus taught them. When they received the baptism of the Holy Spirit, he preached on the day of Pentecost repentance. After that second sermon, he preaches the same thing. He says that unless you repent, you need to repent. So we see that we can't jumpstart the cart. We can't jump the cart, put the horse before the buggy. We can't judge unless we are going to be judged. We can't take the mote out of someone else's eye if we first don't take the giant log that we have stuck in our eye. Don't count your chickens before they hatch. Some of the old saying says, a bird in the hand is better than two in the bush. So from these sayings, even everyday sayings, it lets us know that we can't take that out of context. We can't take it out of the Christian experience. It's important for us to preach repent and repentance. We need to preach it. We need to teach it. Somewhere in all of our message, we need to come somewhere or another into that point to bring people to repentance, to acknowledge that there's a need in their life. And many people today, in this past 2 months, and we'll probably have a little time more, we're going to be still going through some struggles. People are going to be confused. They're going to be troubled. They're going to be fearful. They're going to be afraid. They're going to be concerned. They're going to be disappointed, discouraged. And they want to receive an outlet. They want to receive something that will give them significance and stability. This is where you ministers, you people that are behind the pulpit, including myself, we need to preach to these people who are crying out for help, that the only way to receive peace and joy and to be comforted and strengthened is to repent of our sin, regardless what it might be. We're not the people that forgive. God is the one that forgives, Jesus, and we have to present Jesus to them as the only source of salvation. Now, in order to have forgiveness, love, forgiveness, grace, mercy, salvation, eternal life, you and I must first simply repent. It doesn't change the fact 2,000 years later, it's still the message that brings us into a relationship with Jesus Christ. We need to hear the word preach. We need to hear the word preach. Simply the word. The word preach will bring conviction by the Holy Spirit, and it will let us know that our heart and our mind and our heart is not right. Second, we need to preach repentance. Repentance is the acknowledgement of sin. You acknowledge, you figure out, listen, this situation, the word tells me I'm not right. The pastor didn't tell me. This theologian didn't tell me. The word of God tells me that I'm not right, that my standing with God is not proper. So we need to understand that we need to repent. We need to respond. We need to denounce. We need to depart from sin. We need to acknowledge the sin that is in our life, but we need to depart from it. We need to have confession of our sin by asking and receiving and declaring and say, God, forgive me for my sins. There are many of us who are saying, you may be hearing me at the sound of my voice through the video. Well, you know what? I've heard this before. I've done that. I think I'll serve God my own way.
You know, that old Frank Sinatra song, I Did It My Way, it's not going to get it when you stand in the presence of God. God is not going to uh, uh, be concerned about what they did, what she did, what they did, what they didn't do, the hypocrites in the church. He's not going to be concerned about those things. He's going to be concerned with the same question that the Galileans asked Peter and the disciples: what did I have to do to get saved? What must I do to get saved? And you know what, friend? You're going to have to answer that question to God, not to me, to an organization, or to a group, but to Jesus himself. Listen, the point is very plain, and the truth needs to be declared. Let's go over to Luke chapter 13. Luke chapter 13, and first of all, read verse 4. 13 and verse 4. It says, "Or do you suppose that those 18 on whom the tower of Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who live in Jerusalem?" Now, this is what happened. But look at the in-between verses between verse 3 and verse 5. Verse 3 says this: "I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish." Then you see the parentheses, you see verse 4. It says that what happened to those people, were they guilty more than the others? No. The Bible says that we have all sinned. Romans 3, all have sinned and come short of the glory of God. There's not one in the church pews at home, watching to the video, watching no matter what you're at. We have all sinned and come short of God's glory. So it says that unless you or I or anyone repent, we shall perish. The word perish means that we're going to die. You're going to be excluded from the presence of God. We are going to be separated from God forever. So I'm sure you don't want that in your life. You don't want to be separated, pass through all these situations here on earth, all the testing, all the trials, all the tribulation, all the problems in this world, and then eventually spend a whole eternity separated from God, from everything else and everything that is good. I think you are smart enough to make the decision here, or to understand that you need to repent. That's what I had to do to come to the saving knowledge of Jesus Christ. I was a sinner. I was probably worse sinner than most people. But you know what? I heard the word preached. It convicted my heart. I had repentance, and I repented before God. I confessed my sins, and I invited Jesus into my life. So you see that there is a point-blank answer you need to answer. And it's the one that Jesus asked. He says, unless you repent, you will all likewise perish. That means die. Of course, we all have to die. But you know, when we die, it's for eternity. You either go downstairs or you go upstairs. The choice is yours. But in this time of great need, why not make sure? You know, we buy insurances, car insurances, life insurances, home insurance, fire insurance, earthquake insurance, worry insurance, I might be sick kind of insurance. We got all kinds of insurances that we buy. But you know, those are all temporal. Those are all for this physical time while we're here. Why don't you make sure and think about it, pray about it, and take into consideration what I've said? That you need to hear the truth. The Bible says that you hear the truth, which is God's word, and the truth will set you free. Free to make a decision without being pushed, without being motivated by someone. Come on. You don't have to do it to please your wife, to please your father, your mother, to please your friends. Do it because you know it's good, it's the right answer for you personally. And when you decide to do that, you will be the most free person on earth. I want you to know that God sent his son Jesus, and he died a terrible death. You know the story. He died on the cross. He was flogged. He was whipped. They pulled his spear out. They spit on him. They buffeted him. They nailed him to the cross. They put a crown of thorns on his forehead and dug it into his head. And they put a spear on his side. He suffered very much. You think he did it just for the fun to say, look how tough I am. I am a bad dude from the hood. No, he did not do it for those reasons. He did it because he loved you, he loved me, and he loved all of humanity. Jesus died because he wanted all of us to be saved.
He wanted us all to be saved, as it says in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him would not perish but have everlasting life. But the big surprise is this, that not everyone is going to be saved. Only those who repent, all of those who receive the sacrifice of Jesus. So either repent or perish. The choice is yours. Father, I thank you for this message. I know that it was direct. It was something not often heard. But I pray that it motivated people with the presence of your Holy Spirit to draw near to you, the source of all salvation and eternal life. And in this time, they will come with the saving knowledge of Jesus Christ into the life. They will surrender their heart, their spirit, soul, mind, and body by having heard the word, by repenting of their sin, by asking for forgiveness, having a great grief, and having sincere regret and remorse for their sin, asking to be forgiven. I pray they confess and say, Lord, I confess all my sins before you. He's the only one that can forgive them. Why should you go to anyone else? And so I pray and ask, Lord, that all those who are hearing my voice through the video, that they will hear the message, that they will repent and bring repentance worthy of salvation. May they confess their sin, invite Jesus into their heart, and they will not perish. Father, I give you thanks for those who are making this commitment right now. I pray that you will strengthen them, you will encourage them, and that you will keep them going until you come back for each and every one of us. I also want to take the time for those who may be worried, concerned, they may be troubled, believers who are disoriented. I pray that you will give them comfort and strength. You will release a fresh presence of the anointing of the Holy Spirit. People that are sick, may they receive a touch from the Spirit of God right now. At the very sound of my voice, as I stretch my hand through this video, that many are going to be touched in their bodies. They're going to be healed. They're going to be delivered in Jesus' mighty name, to the glory of God. In Jesus' name, amen. God bless you. Buenas tardes, hermanos. Iglesia Nuevo Amanecer. Dispensa, me estaba trabando la lengua. Bienvenidos a todos que están escuchando por medio de este video. Les damos una bienvenida a todos los hermanos de Nuevo Amanecer, igualmente como los amigos y aquellos que están viendo este video. Pedimos que preparen sus corazones para recibir una palabra profunda, al mismo tiempo sencilla pero profunda. Pedimos que Dios nos guíe, que su Espíritu Santo nos guarde. Únanse junto conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Venimos delante de ti pidiendo que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros medios, en nuestras vidas. Que por medio de tus siervos la palabra salga con unción y con poder para tocar corazones y cambiar almas. Te pedimos que los corazones y mentes de la audiencia estén preparados para recibir tu palabra en sus corazones y ser cambiados. Aquellos que no te conocen, que hagan ese paso de aceptarte. Aquellos que ya te conocen, que sean edificados y fortalecidos con tu presencia. Espíritu Santo, tú eres el que pones convicción en los corazones y cambias los corazones. Te invitamos a tu presencia, nos entregamos a ti completamente en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a predicar un mensaje que muchas veces, tristemente, es pocas las veces que este mensaje es ministrado por los ministros detrás de los púlpitos. Y eso es la palabra de arrepentirse o perecer. Arrepentirse o perecer. Vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas 13 y versículo 3. Amén. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo voy a repetir una vez más. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Hermano, la palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. Muchos que están viendo por la audiencia del video por YouTube, muchos no conocen a Jesucristo. Y ese a las personas que quiero alcanzar, igualmente como aquellos pastores que predican detrás del púlpito. Espero que haya varios pastores que estén escuchando este mensaje para poder ministrarles también a ellos.
Es triste que las pocas veces los ministros detrás de nuestros púlpitos no predican el mensaje de arrepentimiento y arrepentirse. Aunque fue el primer mensaje primario en el Nuevo Testamento que Dios usó para comunicar las buenas noticias. Arrepentíos, arrepentirse. Amén, fue el mensaje. Vamos brevemente en esta tarde a definir varias palabras para clarificar o para conocer la importancia del mensaje de arrepentimiento que tenemos que predicar. Ustedes predicadores, hermanos detrás del púlpito, tenemos que predicar más sobre el arrepentimiento. Tenemos que predicar, si no la gente se arrepiente, se van a perder. Tenemos ese mandato de Dios de predicar el evangelio con el mensaje de arrepentimiento. No podemos endulcecer la palabra de Dios, sino tenemos que predicar de acuerdo a lo que Dios nos ha declarado. Primeramente vamos a ver la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, sinceramente, es de venir sinceramente, lamentar con remordimiento y traer una confesión de culpabilidad delante de Dios. Eso es arrepentimiento. La segunda palabra es predicar. Eso significa deliberar, enseñar con fuerza, declarar, decir, dirigir a un grupo a una verdad de las buenas noticias para que obtengan vida eterna. La tercera palabra o la cuarta es arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Vamos en una dirección, caminando en pecado, no salvos, vamos en una dirección a la oscuridad, sirviendo al príncipe de este mundo. Escuchamos la palabra predicada, hay convicción en nuestro corazón y nos arrepentimos. El arrepentimiento es dar una vuelta de todo lo que éramos y tener un camino que nos guía hacia a Dios por medio de la fe. Luego de eso sigue la confesión. ¿Confesión de qué, hermanos? Confesión de pecados, acciones, verdades y falsedades que hemos hecho. Admitir de culpa lo que hemos hecho. En orden de que cualquier persona reciba la salvación. Mucho estamos hablando, predicamos, yo predico la gracia, misericordia, perdón, salvación eterna, vida eterna. Todo eso son partes del Evangelio. Todo eso son principios profundos de la palabra de Dios. Pero ninguna persona va a recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, salvación o vida eterna, si no primeramente escucha el mensaje de arrepentimiento. Si una persona no ha recibido la convicción de arrepentirse de su estilo de vida, de vivir una vida pecaminosa, de vivir en pecado, no se arrepiente, no puede ser beneficiario de la gracia, del amor, de la misericordia, el perdón, salvación y vida eterna. Primero tenemos que arrepentirnos, reconocer que estamos en pecado y que no estamos agradando a Dios. Primeramente tenemos que escuchar la palabra predicada, no mensajes que nos arrullan o hacen cosquillas en nuestros oídos, como dice el apóstol Pablo en sus epístolas, que en los últimos días personas quieren oír mensajes que se suenan bonitos, se oyen bonitos y les hacen cosquillas a lo que quieren oír. Hermano, usted detrás del púlpito no tiene ese mandamiento. Usted tiene el mandamiento de predicar la palabra con la convicción del Espíritu Santo para que las almas sean salvadas. Amén. Tenemos que predicar arrepentimiento, que la gente se arrepienta. Tenemos que predicar arrepentirse y luego tenemos que llevarlos a la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión de los pecados, como dije. Antes de recibir los beneficios de la gracia, perdón, salvación y misericordia, tenemos que escuchar la palabra predicada de el arrepentimiento. En estos días muchas iglesias a menudo toman el camino de menos resistencia. Buscamos personas que están sensitivos buscando algo y los alcanzamos con verdades bíblicas y acercarnos a ellos para decir lo que desean oír para el modo de alcanzarles.
Las cosas que voy a mencionar ahorita son bíblicas, son verdades de la palabra, pero a veces las mal usamos. Como dicen, Dios te ama. ¿Verdad de la palabra? Sí, seguro que lo es. Ten una relación con Jesús. Es importante. Si no tienes relación con Dios, no puedes tener relación con nadie. Ven a nuestra iglesia. Es divertida y va a suplir tu necesidad. En nuestra iglesia hay muchos grupos para todas las edades. Todo grupo, jóvenes, adultos, ancianos, niños. Somos, en nuestra predicación y enseñanza, moderados. Somos moderados y tolerantes. No más en cuanto, si tú sigues viniendo, vamos a tolerar. De seguro es importante que la predicación de Dios te ama, tiene relación con Dios, ven a la iglesia. La palabra nos exhorta que nos congreguemos en las iglesias, que no hagamos como otros que hacen el error de no congregarse. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero tenemos que primeramente, sobre todo, hermanos, hermanas, oír de nuestro púlpito mensajes que nos llevan, que nos influencian, que nos llevan a la dirección, de llevarnos al lugar de arrepentimiento, cuando nos lleva allí delante de Dios, arrodillarnos delante de Él y confesar nuestros pecados, porque recibimos la convicción de la palabra siendo predicada. Aunque estos otros temas sean bonitos, se oigan bonitos y nos atraigan a venir a ese tipo de iglesia, aunque sean hechos de la fe y son importantes, pero si usted no escucha la predicación del arrepentimiento, de tener fe hacia Dios, de arrepentirse, de confesar sus pecados, entonces seguimos en nuestros pecados, seguimos separados de Dios, seguimos bajo la condena de muerte y no estamos más cerca de Jesús que cuando oímos o entramos a ese lugar. Los ministros últimamente, usted hermano que es predicador detrás del púlpito, los ministros últimamente el mensaje que usted tiene que enseñar es el mensaje de arrepentimiento y tiene que declararlo sin excusas y no lo endulces. No pongas su dieta de endulcecerlo para que se oiga bonito. Tenemos que dar la palabra así como Jesucristo. Jesucristo nunca sacrificó dar palabras suaves o dulces para atraer a sus discípulos o los que le estaban oyendo. Él siempre era directo, predicaba arrepentimiento, reconocer a Dios, entregarse a Dios, confesar sus pecados. Siempre predicaba, así es de que nuestro mensaje debe ser primeramente el mensaje, la predicación de arrepentimiento. Juan el Bautista vino del desierto, salió con pelo largo, con un chaleco de pelusa de animal, con barba, dice que comía langosta y llegó predicando un mensaje. El mensaje de Juan el Bautista no era que se bautizaran, no era que vinieran, vamos a tener un nuevo grupo en el sinagoga en esta tarde que va a venir a traer música al servicio. No, él vino y predicó, arrepentíos porque el reino está cerca. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos porque él estaba preparando el camino para el Salvador, estaba preparando el camino para Jesucristo, aquel que iba a hacer algo para poder perdonar nuestros pecados. Jesucristo también salió y vino cuando empezó su ministerio, inició su ministerio en Jerusalén y en Galilea. Él vino donde estaba Juan el Bautista y le dijo, mira, yo necesito ser bautizado de ti. Yo vengo a sujetarme. Seguro Juan, siendo un hombre de Dios, un hombre lleno del conocimiento, sabía que él era el Salvador. Dijo, yo necesito ser bautizado de ti. Jesucristo responde, vamos a hacerlo para cumplir todo lo que fue escrito. Amén. Vamos a cumplir la palabra. Jesucristo se sujetó y cuando él se sujetó al bautismo, dice que del cielo se abrió, se oyó una voz fuerte. Este es mi Hijo en cual estoy complacido. Y luego descendió el Espíritu Santo como una paloma en el hombro de Jesucristo. Está en el capítulo 4, si quiere ver, no estoy diciendo mentiras. Y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto.
Allí en el desierto Jesucristo se encontró con Satanás. Satanás vino a tentarlo. Jesucristo estuvo sin agua, sin pan, sin comida, sin compañerismo, sin nada, y nomás él y su Padre y el diablo tocándole. Dice que Satanás vino y lo tentó en 3 áreas. Y en 3 áreas Jesucristo le contestó, escrito está, escrito está, escrito está. Hermano, usted y yo tenemos que aprender, después de ser salvos, cómo saber y cómo empezar nuestra vida cristiana, declarando la palabra de Dios. No lo que pensamos, no lo que creemos, no lo que nos han dicho que repitamos, pero declarando la palabra de Dios, combatiendo al enemigo. Dice la palabra, escrito está, escrito está. Jesucristo, después de que tuvo esa victoria, regresó y comenzó su ministerio. ¿Saben cuál fue el primer mensaje que Jesucristo predicó? Vamos ahora a Juan, a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No está cerca, pero ya se ha acercado. Amén, ya está allí, ya está presto, no se acerca, ya se acerca. Él ya estaba allí, él era el hijo del reino y empieza a predicar ese mensaje. Los 12 discípulos, después de que tuvo un tiempo con ellos, él los estaba preparando. Y en Marcos capítulo 6, versículos 7 y 12, Jesucristo los manda 2 por 2 y les dice, vayan, les doy poder y autoridad, sanar a los enfermos, predicar el evangelio y prediquen el arrepentimiento. Los discípulos se van 2 por 2 y van y predican. El primer mensaje de ellos fue de arrepentimiento. Después de eso, después del sacrificio de Jesucristo, su muerte, su enterramiento y su resurrección, les digo que se fueran a Jerusalén y se esperaran hasta que fueran revestidos o llenos del Espíritu Santo. Ya siendo llenos del Espíritu Santo, Pedro se levantó y dio su primer mensaje. Y el resultado que fue después de eso, 3,000 o 5,000 personas fueron salvos. Pero en el versículo 37 de Hechos 2, la gente le pregunta a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué? Yo creo que el siguiente punto debe ser, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? No lo estoy añadiendo ni quitando, pero yo siento en mi corazón, en mi espíritu, que eso es lo que estaban preguntando. Ya que escuchamos el mensaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué le contestó Pedro? Pedro les contestó, arrepentidos cada uno de ustedes en el nombre, y ser bautizados en el nombre de Jesús para que recibas el don del Espíritu Santo. Así de que el mensaje de Pedro en ese instante fue el de arrepentimiento. Y luego vamos ahora a Hechos capítulo 3 y versículo 19. Y Pedro continúa con el mismo mensaje, no ha cambiado su mensaje, no lo ha hecho porque ahora es popular, ahora tiene una congregación grande, le están siguiendo, ahora tengo que tener un mensaje que sea bonito, suave para que se escuche bien. No, él sigue declarando la palabra de Dios. Miren lo que dice en versículo 19, capítulo 3 de Hechos y versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos. Convertíos quiere decir que cambien de mente, cambien de actitud. Arrepentidos que confiesen sus faltas, sus pecados, sus errores y se entreguen al Señor para que tengan tiempos de refrigerio, de paz, de gozo, de aguas vivas, de la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo mismo viviendo en nosotros, que tengamos esos tiempos de paz, de gozo, pero no vienen sino primeramente usted reconoce que tiene que arrepentirse, confesar sus pecados y entregarse al Señor Jesucristo. No podemos brincar el carro, no podemos poner el caballo antes de la carreta. Dice la palabra, no juzgues, sino que serás juzgado con el mismo juicio. Saca la espiga
el garrote que tú tienes en tu ojo primero antes de sacar la espiga de tu hermano. No cuentes tus pollitos antes de que sean nacidos. Dice un dicho en inglés, un pájaro en la mano es mejor que dos en la hierba o en la zarza o en el árbol. Antes de que usted y yo podamos recibir el amor de Dios, el perdón, gracia, misericordia, salvación eterna, primeramente tenemos que hacer algo. No podemos compartir esos beneficios de la salvación si no primeramente nos arrepentimos. Primeramente tenemos que escuchar que predicar la palabra de Dios y así recibir convicción del Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra. Pastor, hermano, evangelista, predique el arrepentimiento, predique la salvación, predique que la gente se arrepienta, que retornen al Señor, que sus vidas sean salvadas. No endulcemos la palabra de Dios. No hagamos excusas, sino declaremos la palabra así, tal y como es. Arrepentimiento. Escuche la palabra predicada y reciba convicción y arrepiéntase de sus pecados. Arrepentimiento es tener el conocimiento, la convicción del pecado. Arrepentirse es responder, denunciar, apartarse del pecado. Confesión simplemente es pedir, recibir, declarar que Dios le perdone sus pecados. No es dificultoso. Yo sé que hay muchos de ustedes que están diciendo en esta tarde, yo ya he escuchado esto, yo ya hice eso. Yo pienso que voy a seguir sirviendo a Dios a mi propia manera. Pero hermano, cuando usted llegue delante de Dios, Dios no le va a preguntar qué fue lo que hiciste para llegar aquí. Bueno, yo lo hice a mi propia manera. Había muchos hipócritas en el mundo y no me convencían de que debería arrepentirme de mis actividades. Dios le va a preguntar, ¿pero escuchaste la palabra? Sí. ¿Escuchaste la predicación de arrepentimiento? Sí. ¿Y por qué no te arrepentiste y te acercaste? Porque lo quise hacer a mi propia manera. Entonces Dios nos va a hacer a un lado y va a decir, no podemos entrar al reino de Dios. Escuche plenamente y sinceramente la verdad declarada en Lucas capítulo 13 y versículo número 3 y 5. Lucas 13, capítulo 3 y 5. Versículo 3 dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentéis, todos pereceréis. Versículo 5. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Aquí está, Dios se repite continuamente en dos versículos. El mismo punto, arrepentíos o seréis o seréis perdido o vas a padecer. La palabra perecer es o padecer o fallecer, es morir. Vas a morir físicamente y espiritualmente de la presencia de Dios. No vas a poder estar por una eternidad en el cielo. Como dije antemano en el mensaje de la semana pasada, hay dos lugares donde vamos a ir después de esta vida. Vamos a ir arriba con Dios o abajo con el diablo. Dios o el diablo, cielo o el infierno. No hay lugar entre medio. Amén. Le quiero decir que, en conclusión, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Él murió una muerte terrible, dura, cuando fue azotado, golpeado. Le jalaron y le sacaron su barba, le escupieron, le latigaron su espalda, le clavaron sus pies en la cruz, sus manos, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y, como dicen, el coup d'état o el punto final, le metieron una lanza en su lado. Él sufrió mucho por usted y por mí. Sacrificó mucho de lo que no tuvo que hacerlo. Pero como dice la palabra, Él nos amó de acuerdo como el Padre nos amaba.
En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que cualquier persona, venga a Él, tenga vida eterna y no se pierda. Ese es el deseo de Dios, que todos vengamos a la salvación. Pero hermanos, quiero decirle que no todos en este mundo van a ser salvos. Solamente aquellos que oyen la palabra de arrepentimiento, sienten convicción en su corazón, se arrepienten y reciben a Jesucristo como Salvador. Ellos no van a fallecer. Solamente los que siguen negando que no necesitan la salvación de Jesucristo. Es triste. Padre eterno, te doy gracias en esta tarde. Que tu palabra nos conmueve a arrepentirnos y acercarnos a ti para la salvación. Que no hay otro modo de entrar al cielo, no hay otro modo de ganar tu confianza, tu salvación, tu vida eterna, sino solamente por reconocimiento de nuestro pecado y arrepentirnos y pedir que nos perdones y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Yo oro y creo en mi corazón, me conmueve en mi corazón decir que personas al escuchar esta palabra por medio de este video han sido convencidas y han recibido convicción en su corazón de escuchar y recibir alguna palabra que les conmueva a acercarte a ti para pedir que tú les perdones, que confiesen sus pecados delante de ti, no delante de gente, sino delante de ti. Yo no necesito escuchar los pecados de nadie, porque yo no puedo perdonar nada, solamente tú. Y que ellos allí en la solitud de su cuarto, de su casa, de su hogar, escuchando, viendo este video, hagan ese entregamiento, se arrepientan, aceptan a Jesucristo, confiesen sus pecados, que sean y reciban a Jesucristo como su Salvador para que puedan tener vida eterna. También oro por aquellos padres que ya son salvos, que están sirviendo. Te pido, a muchos están tribulados, están cansados, están temerosos, están llenos de pruebas, tribulaciones y tentaciones, están desanimados. Te pido, Padre, que tú les toques sus mentes, sus corazones, sus vidas, sus cuerpos, que les sanes sus enfermedades, que les toques a todos que están bajo la influencia de la virus, que tú les toques, les sanes, les saques de esta enfermedad y los toques y los hagas bueno. Aquellos que ya han perdido familiares, que tú les des consuelo, les des apoyo, les des fortaleza. Te doy gracias, Padre, en este día por la habilidad de poder predicar el Evangelio, predicar el mensaje de arrepentimiento, salvación y vida eterna para la honra y gloria de Jesucristo. Amén.